Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल रफ़ी गेटाल। तमाम दोस्तों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। जी दोस्तों, आज हम आए हैं पैराडाइज सिटी नौशहरा काका साहब की तरफ है ये। तो आज यहाँ पे आपको इसकी सैर कराएंगे और यहाँ पे खाना बनाएंगे, तो दम पुख्त बनाएंगे, तो उसकी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। زکن گور بجان یکلی بنے نکڑی زبانی بنے نیم زکن گور بجان آدم خان نکڑی زبدور خان نیم گور بجان زکن گور بجان جدي بطور وغرون سر نكما اليا بيا بسترق طوري نكم اليا بيا بسترق طوري نكم اليا بيا بسترق طوري نكم جدا دميني سزادر نكما يا بسرخي بشوندو پوري يك موسى خان من نکڑی زبا گل مکيني كنگور بجا زبدی خوگو خوبونو پسی اسو بچگو جڑولے اسو بچگو جڑولے اسو بچگو جڑولے چمی دخبل باغ پگلونو پسی عمر عمر کڑولے زبد دخبل وطن دغرنو غرزنے لیما کنگور بجا زبانی بنے کنگور بجا کنگور بجا چمی سندر نکڑی سو سائلا یاد لرانا بخوبو نکڑی یاد لرانا بخوبو نکڑی یاد لرانا بخوبو نکڑی چمی ترسو نکی درخو سائلا انا بجوند زلبی توبو نکڑی اوک پجڑا میں نکڑی زبا ملا لئی نیو کنگو زبا ملا کنگور بجا نیونے 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 نکڑی زبا نیونے نیو کنگور بجا آدم خان نکڑی زبا دکھا
गो